Oh, I will get your luto-lutuan. Ay, Jing ah. Nagamay. Book na gamay. Now, I make some fire. I can cook now. See that? Gonna boil some water because I want to have some coffee. Yun nga, lalapad na siya. Ah! Kasi, hindi mo nakabibig ng gas. Matuyo na pati yung Tignan mo, Jing, oh. Ha? No, Jing. No. Say it to Jing. What? Ito yung bus, oh. Nasaan natin po yung maliit na libro? Ito. Thanks. Nakaintindi din siya. Hindi ko naiintindihan yung maliit na libro. Book is a book. Tambo. Ha? Ito. Yeah. Truck. Oh! So, I made it. Magbubuk na ako. Ma! Baby! Mama! EY. Tang baby. Ha? Baby doon. Oo. Sai. Baby doon. Kiss. Asan na yung Bible? Ito, andito yung Bible. Hi, Tikiras. Hello. Tay. Lagi ko na nga. Kasi dadaan pa ako ng Amerika. Tay. Bunjing! Ito na po deliver niya. Opo. Okay. Nasa putikan na daw tong malaking Di pa nakarwash ang to, di ba, Ding? Opo. Mimiya, carwash mo na to. Malaki pa naman, sayang. Malaki oh. Binili yan, Mama? Hindi. Ito, bili din mama. Uy, G, ito sasakyan ko. Ay, ayun na. Banana! No, dirty! A Bible. Okay, this is Ma, the dinosaur. naglalaro kami. Ding dong. Word. Wow! Oh. Taong pila. Luto-lutoan niya yan, te? Ito yung pagkain. Uy, may sibuyas tipiya, oh. Ano yan, te? Hindi ito kasali. Good morning! Tipiya na kumain nga. Nag-vlog siya. Tingnan nyo nga lang muna. Magsasampay lang. Sir, Lain lang kayo ha. apple. So while my baby is busy playing, I'm gonna sampay-sampay na.